अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। लब्बैक या हुसैन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करबला के उस रास्ते पे जहाँ पर हर मोमिन, हर इंसान का दिल चाहता है कि काश इन अय्याम में इसी रास्ते पर होता और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाता है। नाज़रीन किराम, माशाल्लाह यहाँ पे पूरा ईरान आया हुआ है, पूरे इराक के मोमिन यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो दूसरे ममालिक से लोग आते हैं वो अभी बाकी है इंशाअल्लाह। आप तमाम मोमिन के लिए दुआएं और आप सबकी नियाबत में भी दो कदम करबला चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और आपको दिखाते हैं यहाँ की किस तरह की खिदमत होती है, किस तरह का लंगर न्याज चल रहा है। माशाल्लाह यहाँ पर मौक़िफ़ जो है इमाम बारगाह हुसैनिया को कहा जाता है, जिस पे ज़ायरीन के लिए रहने खाने पीने की जो है जगह होती है। सभी के लिए लंगर वगैरह किस तरह पिलाते हैं खिलाते हैं वो भी आप देख लें। बड़े एहतराम से सबील देने वाला सबील देता है, लंगर देने वाला लंगर देता है। और इसी तरह ज़ायरीन का बेहतरीन जो है एहतराम किया जाता है। छोटे बच्चे को जब सबील दे दी जाती है वो भी बड़े एहतराम से दी जाती है, बड़ों को सबील दी जाती है वो भी बड़े एहतराम से दी जाती है। और बुला बुला के खाने के लिए बुलाते हैं, तो भाई जो है आए खाना खाएं, लंगर करें, पानी करें। बड़े अदब से, बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से ये सिलसिला जारी रहता है। इस वीडियो को शेयर करें। आज पूरा दिन क्योंकि मैं यहाँ पर मसरूफ़ रहा कुछ खरीदने वगैरह में, जिस वजह से जो है मैं लाइव नहीं आ सका। ऐसे फेसबुक के बाद यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे भी लाइव आऊँगा और वहाँ पे भी आपको मनाज़र दिखाऊंगा। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ये नजफ से करबला रास्ता जाता है। छोटी बच्ची देखें किस तरह अपने सर पे पानी रख के ज़ायरीन को पिलाने जा रही है और खुश हो रही है। हाँ फ़कीला, इन बच्चों का प्यार देखें, मोहब्बत देखें, माशाल्लाह जी। नाजूर, शुक्रान शुक्रान। हतरासक हतरासक हाँ हतरास माशाल्लाह जी, क्या बात है। उसके हाथों में काफ़ी भारी लग रहा था, खुश हो रहे हैं। अच्छा, इन बच्चों जो जिस तरह ये खिदमत करते हैं ना, इनके लिए जो है ना आप टॉफ़ी वगैरह पाकिस्तान से ज़रूर लेकर आए, इंडिया पाकिस्तान से। ये देखें किस तरह इन्होंने एक रेड़ा बनाया है जिसमें सारी बैग रखी हुई हैं और उसमें वो वन बाय वन इसको धक्का देंगे और लेके जाएंगे। और माशाल्लाह जो है सफ़र इश्की जो है यहाँ पर बड़ी खूबसूरत मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। छोटे बच्चे स्ट्रॉलर में हैं, वो भी जा रहे हैं, वालिदैन के साथ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्ट्रॉलर में आराम कर रहे हैं माशाल्लाह। और क्या ही खूबसूरत मंजर है। भाई बड़ा खूबसूरत मंजर है। यकीनन आप पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं से भी देख रहे होंगे, वहाँ भी एक अलग सी दुनिया है। जब बंदा इस रास्ते पर आ जाता है, अल्लाह की कसम ये जन्नत की दुनिया होती है। ये दुनिया में जन्नत होती है। जो ये मंजर देख रहा है, महसूस कर रहा है, आप सोचें आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है, जो इधर होगा वो उसके लिए क्या मंजर होगा। तो बड़ा खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर सफ़र इश्क जारी है। मोमिन जो है करबला की तरफ रवां हैं और ये तादाद जो है इस साल जो मालूम होगी वो चेलम के बाद होगी कि कितने जो है करोड़ मोमिन जो है करबला से ज़ियारत के लिए आए और ज़ियारत पे जो है ज़ियारत कर चुके। तो इंशाल्लाह उसकी तादाद भी आपको बताई जाएगी। मैं आगे आगे चलता जा रहा हूँ, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि मौक़िफ़ पे किस तरह की खिदमत की जाती है, अंदर से मौक़िफ़ किस तरह होते हैं, ज़ायरीन किस तरह जो है आराम करते हैं। अंदर जो है टॉयलेट, वाशरूम, यहाँ पे वो भी सहूलियात ज़ायरीन के लिए मैसर होती हैं। यहाँ तक कि नहाने के लिए हम्माम भी बेहतरीन, उसमें शैम्पू रखे जाते हैं, साबुन रखे जाते हैं, टूथपेस्ट वगैरह भी काफ़ी मौक़िफ़ में होते हैं। और हर वो सहूलत
جو ایک مسافر کے لیے، ایک زائر کے لیے جو ہے ضروری چیزیں ہونا چاہیے وہ یہاں پر ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا، انشاءاللہ خرچہ نہیں آئے گا، کوئی بل نہیں آئے گا۔ پلیز ویڈیو کو اس نیت سے شیئر کریں کہ جس طرح آپ جو ہے زیارت کر رہے ہیں، مجھے ثواب مل رہا ہے، آپ کے شیئر کرنے سے جو ہے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ اس کا۔ یہاں پر مفرزہ بطلت القربلا طبیہ علی نفقۃ القدام الحسین مرحوم الحاج عبدالرضا الکعبی، یہاں پہ جو ہے میڈیکل جو ہے کیمپ لگی ہوئی ہے، اس میں فری جو ہے یہاں پر ٹیبلٹس دوائیاں دی جاتی ہیں، مریض کو اگر بلڈ پریشر ہو اس طرح وہاں پہ فری چیک کیا جاتا ہے سارا کچھ۔ اسی طرح یہاں پر موقف کی ابھی بھی تیاریاں جاری ہیں کہ وہ اس طرح جس طرح وہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ کھانے پینے کا سلسلہ وہ 10 سفر کے بعد ہی ہوتا ہے، اور بہترین خدمات یہاں پہ زائرین کی دی جاتی ہے اس راستے پر۔ محبت ہی پیار آپ کو دکھائی دے گا، ہر طرف پیار ہی پیار انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پر ثقلین عباس موجود ہیں، ثقلین عباس موجود ہیں، اور یہ بھائی جو ہیں پچھلے سال قم سے جنہوں نے عراق کا سفر کیا، کربلا کا سفر کیا پیدل، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے ابھی تک تو یہ سنا تھا کہ لوگ مشہد سے یا قم سے پیدل آتے ہیں کربلا، ان میں سے ہمارے بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی پوچھیں گے بھائی وہ سفر آپ کا کیسے رہا جو مولا نے آپ کو نصیب کیا قم سے کربلا۔ وہ سفر ایسا سفر تھا کہ جو مجھے قبر کی دیوار تک نہیں تھی۔ اچھا ماشاءاللہ، اس میں معجزات ایسے ہیں کہ جو بندہ سوچتا ہے وہ اچھا۔ اور صحرا میں آبادی میں یہ تھا جیسے آبادی آتی ہے، شہر تھے، وہاں بھی مجھے کھانے پہلے یہ بتائیں ناظرین کو کہ آپ اکیلے تھے یا پورا گروپ تھا آپ کے ساتھ؟ میں اکیلا تھا۔ یہ خیال کیسے آیا؟ یہ خیال مجھے کافی عرصے سے میرا شوق تھا کہ میں پاکستان سے ہوں، اور پاکستان کے کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا پاکستان۔ اچھا، تو میں نے کہا قم سے میں جاتا ہوں، اور میں نے سوشل میڈیا پہ اس لیے خبر نہیں پھیلائی کہ بارڈر کا پتہ نہیں ہوتا حکومت کا، تو مجھے جانے دیتی ہے یا نہیں جانے دیتی، یا واپس کر دیں؟ ہاں واپس کر دیں، اس لیے میں نے یہ کسی کو بتایا۔ ہاں میرے گھر والوں کو اور میرے رشتے داروں کو پتہ ہے، اور جنہوں نے مجھے الوداع کیا اور بارڈر پہ جو لوگوں نے میرا استقبال کیا وہ بھی پتہ ہے، اور اس چیز کی میری ویڈیوز وغیرہ ماشاءاللہ جی۔ ہمارے پاس یہ ثقلین عباس موجود ہیں، اور یہ ابھی نجف اور کربلا میں ادھر ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا، مجھے بھی اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ قم سے کربلا کا سفر انہوں نے پیدل کیا تھا، کس مشکلات کا سامنا ہوا، کس طرح کے معجزات ہوئے، کیا ان کے ساتھ وہ جو سسٹم اور ساری چیزیں جو ان کے سامنے درپیش آئیں۔ انشاءاللہ ہر ویڈیو میں ان سے آہستہ آہستہ پوچھتے رہیں گے اور آپ کو بھی بتاتے رہیں گے۔ میری دعا ہے آپ تمام مومنین کے لیے، اللہ آپ سب کو نجف سے کربلا کا سفر نصیب کرے، اور جو مومن جہاں سے بھی شروع کرنا چاہ رہا ہے اللہ ان سب کی حفاظت کرے۔ دیکھیں یہاں پہ لنگر نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے، لائن میں زائرین کھڑے ہوئے ہیں، گرم گرم روٹی، گرم گرم جو ہے یہاں پر کھانا ان کو مل جاتا ہے، حالانکہ رات کا کوئی بھی ٹائم ہو یہاں پر آپ کو کھانا، لنگر، پانی، اس طرح کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں۔ چلتے ہیں انشاءاللہ 2 قدم ان مومنین کی طرف سے جو کامنٹس کر رہے ہیں اور یہ دل میں وش رکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے 2 قدم بڑھائیں، تو یہ 2 قدم ان مومنین کی طرف سے ہیں جو نیت کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے شاکر بھائی کربلا کی طرف 2 قدم بڑھا دیں، یا میرے اوپر جس نے بھی ذمہ لگایا کامنٹس کر کے ویڈیو میں اسٹیٹس پہ جو میں نے لگایا تھا، ہزاروں لوگوں نے کہا، نام لکھا اور کہا شاکر بھائی ہمیں بھی، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال کو شامل کرو، یہ 2 قدم جو آپ کربلا کی طرف جاتے ہیں ہمیں اس میں شامل کرو۔ تو یہ نیت کر رہا ہوں کہ اسی نیت سے 2 قدم کربلا کی طرف، کہ اگلا سال مولا حسین یہ 2 قدم ان کے صدقے میں آپ کو کربلا کا راستہ نصیب کرے، الہی آمین۔ جی ضرور، آپ سب کے لیے التماس ہے، دعا ہے، بالکل ضرور آپ کی نیابت میں، جی ضرور۔
इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। चलें अपना नाम लिख लें, टाइप कर लें, इंशाल्लाह मैं 2 कदम आप सबकी तरफ से भी इंशाल्लाह उठाता रहूँगा। जैसे वीडियो ख़त्म हो जाएगी इसके बाद यूट्यूब चैनल शाकिर अली नशवी पे मैं इंशाल्लाह लाइव शुरू करूँगा, उस पे कि मैं वहाँ के मनाज़र आपको दिखाऊँ। ओए क्या कर रही है, हैं? करबला का सफ़र है जिससे आपको ये लाइव मनाज़र दिखा रहा हूँ और ज़ायरीन कितने जो हैं खुश नसीब यहाँ पर वो मौजूद हैं जो नजफ़ से करबला जा रहे हैं। और मेरी यकीनन आपकी यही ख्वाहिश होगी काश हम भी होते। तो बस आप नियत कर लें अगर अगले साल आना इधर मेरे मौला में करबला आया तो ज़ायरीन की खिदमत करूँगा या करूँगी इस नियत से, तो फिर मौला आपको जल्दी बुला लेगा। भाई मशी तो हर पैदल जाने वाले तो सारे होते हैं, मगर नियत ये करें कि मेरे मौला हाँ जी यहाँ पर पैदल जो है आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, लोग नंगे पाँव भी यहाँ पे जाते हैं। सर पे जो है रोड पे नंगे पाँव चलना कोई मामूली बात नहीं है। इस पक्के रोड पे नंगू पाँव चलना बहुत मुश्किल है। ये बच्ची है पानी दे रही है माशाल्लाह। माए बारिद ठंडा पानी माए बारिद कहते हैं। मुबीत या ज़ायर यानी हमारे पास स्टे करें, रात को रुकें, इसको अरबी में मुबीत कहते हैं, मुबीत या ज़ायर। कल ये जो मौक़िफ़ था उसका जो मैंने सबील टेस्ट की थी वो ऑरेंज की थी, लीमो की थी। आज जो इनकी पानी की जो टेस्ट है कुछ और है, और उससे पहले ऑरेंज की थी। मुख्तलिफ ये फ़िल्टर जो है यहाँ पर सबील बनाते हैं एक ही मौके पर। इतनी ज़्यादा अक़साम होते हैं कि क्या ही बात है। बहुत बेहतरीन इनकी खिदमत जारी है। इन खुदाम के लिए दुआ करें ज़रूर आप भी। माशाअल्लाह जी, क्या बात है। वाओ, बहुत ही मज़ेदार ये जो है यहाँ पर जूस बना रहे हैं ज़ायरीन माशाअल्लाह। ये अपनी अपनी कंट्री से जो है ना वो जूस लेकर आते हैं, फ़िल्टर वगैरह जो भी होते हैं, और बेहतरीन तरीके से वो सभी यहाँ पे। वो सामने जा रहा है, इसको पकड़ो, इसको पता नहीं चल रहा है और आपको कम दिखाई देता है। आलमी दीन भी यहाँ पे होते हैं जो शरई जो है अहकाम वगैरह कोई सवाल जवाब हो तो उसका जवाब देते हैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर।